2, 1, action! Hayop ka! May araw ka rin! Mabubulok ka sa impyerno! Char, let's give her applause kay Ma'am Kate Angelica. Sige ma'am, sit down ka ma'am. Relax ka muna ma'am. Pakinggan natin ang iba. Let's have si Sir Gonzaga. Go Sir Gonzaga. Hello, sir. Okay na sir. Isa pa, lights, camera, action. Hayop ka! May araw ka rin! Mabubulok ka sa kulungan! Sir Impierno, dyan sir ang nasa Nice, script. puta. Pero in 3, 2, 1, lights, camera, action. Hayop ka. May araw ka din. Mabubulok ka sa impyerno. Okay. Thank you.